So yun, good morning guys, no. So Sabado. So sa nangutana guys kung asa na daw akong click, kumusta na daw akong click. So okay flex guys, nara si click guys, buhi pa si click na to. Okay, shoutout sa naggupit-gupit nato no, grabe ka solid. So yun guys, ako lang gi-flex si click no. Kaya nangutana sa ako sa page kung kumusta na daw si click. Kay actually guys, nagsugod tag vlog last year. Ang atong motor is Honda Click. So nay nang umusta guys kay mga last link atong endurance gapilan is puro na ta underbo no. Ano gamit tag sniper sa Naliagan endurance, sa Balangay endurance sa Butuan nagamit tag sniper. Tapos sa Clubber endurance challenge nagamit tag sniper. Tapos nagamit po tag reader carb guys sa P-Ride sa Bayugan. So nay nang utana guys kung asa na daw si click nato kay last nagapil ta og Loop de Madrid 600 kilometers click atong gamit guys. So siguro na natingala sila kay puro nata naging underbone. So update guys, nara si click buhi pa nara guys. So sulod ja pa tong click guys no, mag 2 years na ni si click. So basin karong 2024 guys mabalik ta og click no. Karong April siguro basi click akong gamiton sa Butuan Indotor challenge. Kaya gimingaw na sa kong gamit na akong click sa endurance guys no. Grabe ka solid ra ba ni, grabe ka tipid. At the same time, grabe ka comfort guys no. So ako reflex si click guys, makikita niyo. So buhay pa tong click, grabe lang ka hugaw. Ano guys, so, grabe lang ka hugaw tong click kahit ting ulan. Pero buhay pa si click guys. Nakapark lang siya diri no. So muna tong gamit pang daily diri sa ato sa tong lugar no. Si click atong gigamit pang daily. So again flex na to. So kana guys, ara si click. So good paga pa yung mga ligid, mga 2 years na ni siya. Maga pa yung mga ligid. Hugaw lang siya, wala pa siya na wasingan kay sige kulang din nato. So mo si click. So basin mo nito magamit karong April guys no. O bagit mo ta og balik ta gamit og scooter. Kay para dili kay siya kusog sa gasolina. Guys, si click sa nangita, si click. Let's go.